हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रदीप सर इंग्लिश क्लासेस। जदि आमे देखिबा पिले हमरो ऑलरेडी स्पोकन इंग्लिश क्लास रो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्लास हमें देखिथिले नेक पिले एंड वी हैड अ गैप टिके रहि जितला। तो आजि हमें आरंभ करबा। हमें कोन कोन देखिथिले पिले जदि हमें देखिबा वुड एंड वुड को लेके हमें देखिथिले एंड हु बा जे माने सेही क्लास गुडा को देखि बा देखि नांती सेमान को एही क्लास रो डिस्क्रिप्शन रे लिंक मिल जो पिले देखि नेबे। एंड बिफोर गोइंग टू द क्लास आई वुड लाइक to request all my viewers to subscribe my channel। हम चैनल को सब्सक्राइब करने में एवं बेल आइकन प्रेस करबा भूलिबेनी पिले काहे कि ना आपण मान को पाकटे से एही जो इमीडिएट बा हम क्लास रो इमीडिएट अपडेट पहुंचबे अछि माने तो नोटिफिकेशन बा बेल आइकन को प्रेस करबा भूलिबेनी पिले। तो देखिबा हमरो जाकी वुड एंड वुड रो हमें देखिथिले। तो आज अति सहज रे हमें सूट को लेकी केमिति वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बा माने केमिति माने हमें कहि परिबा हाउ कैन वी एक्सप्रेस ए लॉट ऑफ थिंग्स यूजिंग सूट। हमें सूट को लेकी केमिति करिबा आर पैटर्न केमिति हो। तो देखिबा पिले तो सूट साधारणतः हमर सजेशन उपदेश अर्थ रे व्यवहार हो पिले जेमिति कि हमें वुड देखथिले पिले नै कि टिके मन पके दे पिले बेसी किछि नै। आई वुड गो माने मु जाई थांती, आई कुड गो मु जाई पारि थांती, whereas I should go माने मते जिबा उचित बुझिला नै पिले। जेमति कि हमें देखिथिले I could be there मु सिथारे रही पारि थांती हला। I would be there मु सिथारे रही थांती हला, रही थांती, whereas I should be there मते सिथारे रहिबा उचित हला, मते सिथारे रहिबा उचित बुझिला ना बुझि पारले ना पिले। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन of should be plus v3 and should have plus v3 एति कि देखिबा पिले should have been plus v3 जदि हम देखिबा एठी देखो पिले I should मन करो आर पैटर्न को नै कि हम जदि प्रैक्टिस करिबा आर अर्थ कोन पले देखो I should simply go there माने कोन पिले हला I should go there माने मु सेठा को जिबा उचित बुझिला ने पिले। आई शुड गो देयर मु सेटा को जिबा उचित बट शुड बी माने कोन पिले देखो धरिनियो राम मन कर को अगला शुड देखो बी देयर तार अर्थ होची राम देखो राम सेठारे थिबा उचित, राम सेठारे थिबा उचित बुझिला ना पिले। मन करो ओके द स्टूडेंट शुड बी एट द एग्जाम हॉल माने पिला माने बा छात्र माने सेही परीक्षा केंद्र रे थिबा उचित सेही अर्थ रे बुझियो पिले। जानि पालनी से बली शुड बी प्लस v3 देखो पिले मु साधारणतः कहिछि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ऑलरेडी जो माने क्लास करा देथिला बा अछि तो से क्लास ऊपर देखि परिबो माने जा सहित बी प्लस माने v3 जो पैटर्न ता अछि एडा अछि कोन पैसिव अर्थ रे पिले। तो पैसिव अर्थ रे माने कोन जदि हम देखिबा आर गोटे एग्जांपल देखिबा they should be planted okay the plants माने कोन they should be planted the plants माने कोन जदि हम देखिबा से माने बा सेमान को द्वारा से गछ गुडा को लगेबार थिला टिके हमें आ टिके आकू इजी कर दोछ प्ले टिके देखिबो आई विल रिपीट इट ओके। तो हमें जो पूछे एडी ऑब्जेक्ट फर्स्ट से पैसिव रे द प्लांट्स ओके शुड द प्लांट्स शुड बी planted देखो planted by them हला बुझिला ने प्ले पैटर्न जानि पालो से गछ हला गुडिक सेमानंक द्वारा लगाइबा उचित बुझिला ने प्ले सेमानंक द्वारा लगाइबा उचित। धरिया आ बडे देखिबा they should the assignment should be completed by the students से असाइनमेंट गुडा को छात्र मानक द्वारा करा जिबा बस माने सरेबा उचित से अर्थ रे जाउछ जानि दे पलन ना प्ले क्लियर हेलो
and moving towards যদি আমি দেখিবা should have plus v3 মানে কোন পিলে should have plus v3 মানে ধরি নিও I should have bought b-o-u-g-h-t bought মানে কিনি মানে কি পিলে bought a car বুঝিলা নি পিলে এটি কোন মোর ଗୋଟିଏ କାର କିଣିବାର ଥିଲା ବୁଝିଲା ନି ପିଲେ ବା କିଣିବାର ଉଚିତ ଥିଲା ଅର୍ଥ ଯୋଗୁଛି ବା କିଣିବାର ଥିଲା where ଦେଖ ଆର पैसिव फॉर्म ଟା ଲେଖିଦେବା ଆମେ ए कार ତାକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା ପିଲେ ए कार should have been like the पिले कोन लाइक देबो been पैसिव कोन हुए been ना नहीं bought b-o-u-g-h-t ହେଲା h-t ହେଲା b-o-u-g-h-t bought by me অর্থাৎ কোন গোটিয়ে कार ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଣା ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଣା ଯିବାର ଥିଲା বা কিনা ଯିବାର উচিত ଥିଲା অর্থরে হব বলে জানি পারল নাই পিলে যদি আকু আউরি আমি প্র্যাকটিস করিবা প্র্যাকটিস ন করে কিছু হবনি পিলে দেখো আবার দেখিবা আই শুড রাইট দা পোস্ট মু সে পোস্ট লেখিবা উচিত আই শুড ওকে ধরি নিও রাম শুড বি देयर ওকে বা রাম শুড বি এট হিজ অফিস রাম তা অফিসে রহিবা উচিত সেই বলে দেখিবা যেমনি আমরা এটি বি কথা কোদলা শুড বি প্লাস v3 ওকে ধরি নিও দ্য ফ্যান শুড বি রিপেয়ার্ড বাই দ্য কোন যে মেকানিক সে মেকানিক দ্বারা সে ফ্যানটি রিপেয়ার হবা বা কোন যে সে ফ্যানটি মেকানিক দ্বারা রিপেয়ার হবা উচিত বা মেরামতি হবা উচিত সেই বলে যদি আমি দেখিবা পিলে কোন শুড হ্যাভ যে কথা কোয়া গলা আই শুড হ্যাভ গন দেয়ার মু সেঠাকু জিবার থিলা দে শুড হ্যাভ কাম হিয়ার সে মানে এঠাকু আসিবার থিলা we should have organized a friendly match আমু গোটে friendly match organize করিবার থিলা বুঝিলা না পিলে জানি পারছো বহুত ইজি না নাই পিলে if you will practice there will be no conflict and you can speak so fluently student যদি আমি দেখিবা should have been এটা passive form দেখো the pitch মনে কর pitch টা আছে হলা the pitch দেখো কোন কইছিলি মু the pitch should have been repaired by the ground staff को द्वारा सेही पिच को मरामती करा जिबार थिला बुझिला ने पिले करा जिबार उचित थिला बा करा जिबार थिला बुझिला द गार्डनर्स बा फार्मर्स कथा अछंती बा फार्मर माने धरिनियो कोन वर्तमान सुधा पेडी बा धान लगे देबार थिला बा लगे देबार उचित थिला कोन पेडी कोन जे शुड have been planted by বা paddy crop should have been planted by the farmers okay বুঝিলা নে মানে লগাই দেবার থিলা বুঝিলা আইডিয়া হচ্ছে না পিলে তো মতে তাহা সারি দেবার থিলা ওকে মতে তাহা সারি দেবার থিলা তো আই শুড হ্যাভ ফিনিশড দ্যাট মো দ্বারা তাহা সরিবার থিলা মানে কোন the work should have been finished by me so I hope that you all cleared about the uses of what should pile বুঝিলা না pile তো ক্লিয়ারলি বুঝি পারলো if you will practice simultaneously would could should যদি তিনটা যাকু নেকি যদি তুমি প্র্যাকটিস করিবো অতি সহজরে তোমাকু কহি পারিবো pile and it will useful for you to speak fluently what the English ହେଲା ବୁଝିଲା ନି pile देखो आ गोटे मु तीनटी को नै गोटे एग्जांपल दे देउछि आई वुड क्लाइम मु कोन चढ़ी थांती आई कुड क्लाइम मु चढ़ी पारि थांती आई शुड क्लाइम मते चढ़ीबा उछि हैला बुझला नै पले जानि पालो तापर जदि हम देखिबा आई वुड बी देयर मु सेठारे थांती ही कुड बी देयर सेठारे से रही पारि थांता एंड ही शुड बी देयर से सेठारे रहिबा उछि सेमिति जदि देखिबा पले कोन हबो हमरो आई देखो बा कोन जे द फिल्म would be watched by me এটা पैसिव रेगला ने সেই সিনেমাটি মো দ্বারা দেখা যাই পারিথান্তা কিন্তু দেখিনো যদি আমি দেখিবা আই মানে the film would be watched by me সেই সিনেমাটা মো দ্বারা দেখা যাই পারিথান্তা কিন্তু তুমি
ଦେଖିନ whereas I saw but the film should have should have कुछ बनी should be watched by me যদি আমি দেখিবা সেই ফিল্মটি কোন ହେଇ परिथंदा বা সেই ফিল্মটি ମୋ द्वारा ଦେଖିବାର ଥିଲା ବା ମାନେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ବା ଦେଖିବା ଉଚିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ଯିବ ବୋଲି ଜାଣି ପାରିଲ ନା ଆଇडिଆ ହେଉଛି କ୍ଲିୟର ତ ସେମିତି would have ମାନେ କୋନ I would have gone there ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲା ବୁଝିଲା ନେ I could have gone there ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପାରି ସାରିଥାନ୍ତି I should have gone there ମୁଁ ସେଠା कोन I should have gone there ମୁଁ ସେବା ମତେ ସେଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା मते सेठाको जिबार थिला ओके बुझी पाछ ना पिले सो इफ यू विल प्रैक्टिस would could should simultaneously you will be more clear पिले ओके